Je peux te dire que 70% des Algériens sont comme moi. Et il y en a qui sont dans des situations bien pires que moi. S'ils mangent à midi, ils n'ont plus de quoi manger le soir. Avec seulement 3 poissons, cela leur fait 10 € à se partager. Cette génération rêve souvent d'un avenir à l'étranger plutôt qu'en Algérie, quel que soit son niveau d'études. Il n'y a pas d'électricité? Non, il n'y en a pas. En Algérie, il est mal vu d'afficher sa pauvreté, surtout à des inconnus. Pour pouvoir filmer chez Jamal, nous avons dû attendre un soir que le reste de sa famille s'absente. Allez, viens, Mio. Voilà. Et les frères jumeaux. Voilà, mon frère jumeau dort là. Là-bas. Tu vois? Frères jumeaux. Et le grand frère, il dort ici. Allez, viens ici. C'est la chambre. Voilà la chambre de ma mère. Maman. Je dors à côté d'elle, Dormir là-bas. ici. Ça nous arrive même de dormir à tour de rôle. Quand mes sœurs viennent à la maison avec leurs enfants, la nuit, je sors en mer pour leur laisser la place. Quand ils se lèvent le matin, je monte dormir. Comment te dire? Le manque d'espace dans la maison, ça fait tomber le respect. Moi, normalement, à 23 ans, quand je rentre chez moi, je devrais avoir une chambre à moi. Mais ici, dans ce pays, même avoir sa propre chambre, c'est un rêve. Ouais, Hicham, ça va mon frère? L'homme doit avoir une maison pour se marier. J'ai jamais vraiment pensé à ça pour moi, parce que je sais que ça n'arrivera jamais. Le soir, Jamal et ses copains tiennent les murs. Une expression algérienne pour dire traîner dans la rue, car il n'y a rien à faire. Hey, Jamal, on t'attendait. Hamza, comment ça va? Ça va. Et la santé, ça va? Sans perspective, ces jeunes sont chaque année des milliers à tenter de traverser la Méditerranée au péril de leur vie. Pour endiguer ce phénomène, les autorités punissent les tentatives de 6 mois de prison. J'ai essayé de partir en clandestin 3 fois. Une fois, on a perdu le GPS. On est resté 3 jours en mer avant de rentrer. On a essayé encore, mais la mer s'est déchaînée. C'est Dieu qui nous a sauvés. Tout ça à cause du gouvernement, qui ne nous a jamais pris en considération. Il ne nous donne pas de travail, rien. Il s'en fiche de nous. رقية اللبلالي عندي 17 عام شديت الباك هاد العام. كاينين عندنا مدارس في المغرب زوينين دونك بوركوا با المغرب وإلا ما تحت ليش الفرصة راه كاينين بلدان أخرى كاين تبقى حلاوة بلادك بوحدها. إلا كاع الدراري ولا زيتوديون كيفكروا أنهم بيمشيو للخارج وغادي يكون حياتهم مزيانة في الخارج ما يبقى حتى واحد هنا وما كاينش اللي يزيد بهذا الشيء لقدام الا ما كناش حنا. هي شويه راسها قاصح ولكن داكشي كتبغي ديرو الا قرراتو كديرو. يعجبني في هذاك الفيت ان راسي قاصحه حتى نوصل لحاجه باش نبغيها. جي ديفورسي عندها 2 ans et demi وحياتي كلها هي رقيه دونك كاع داكشي اللي عطيتها رداتو ليا في الباك. زيت العود هادي ولا زيت الاخرى اللي درت؟ ها هي هادي جاب الله مثلا شنو خاصني عرض على شي حد؟ لا ما عرض على حتى حد. صافي داكشي راه قالت. كنعاون ماما حيت تبقى ديك لا ريسبونسابيلتي ديال الكوزينه حتى هي راه بخبيزتها كي تنقولوا دونك تنعاون ماما شويه تنشوف داكشي واخا ما عنديش معاه نشوف داكشي كندير ليه هكا الا جا زوين ياكلوه الا جا خايب ياكلوه. وليتي كسوله وليتي كتخلي لي هادشي حتى تنجي انا من الخدمه. ضروري ديك البليه ديال التليفون دابا لي سمارت فون و بيسي فيسبوك واتساب دونك تنكون تنعاونها تنعاونها شويه وتنعاون راسي شويه ليا وشويه ليها. دونك لي بريباراسيون ما دازوش صعاب كنت تنكتب الحاجه اللي بغيت نعقل عليها وجو لاكول في المور يعني تنفيق تنشوفها تندخل من المدرسه كنشوفها تاكل في العقل ديالي. كنت نحاول نوصل لداك الشيء اللي بغيت معنا شويه مع كذا لا فاصون لا بلو سامبل
يعني ديما تنحاولوا حنا دوك لي باغيسو تيكونوا تيفكروا يوصلوا للحاجه بلا فاصون اللي سهله باش ما يعيوش راسهم. في المغرب دابا الشباب عندهم مستقبل الا عطاوه وقتهم، الا كان عندهم اهتمام به. اما الا ما كنتيش مسوق ليه، الا كنتي دايز ما كاينش فاش تفيد. كنشوفوا ان المغرب غادي يزيد لقدام، خاصو شويه الصبر وشويه اللي تصنت ليه حتى هو. شحال من حاجه غادي تحيد وشحال من حاجه غادي تصلح الا بغينا حنا نصلحوها، ماشي لا خلينا المسؤوليه للناس اخرين وقلنا هادوك ما تيديروش وهادوك ما كيفعلوش. نشوفوا راسنا بس نشوفوا التغيير، خاصنا نشوفوه في راسنا عاد نشوفوه في الناس. La jeunesse marocaine sait de plus en plus ce qu'elle attend de son pays, mais également d'elle-même. Rêver grand n'est plus vraiment impossible pour des jeunes de tous horizons, animés par des volontés et des ambitions majeures, en vie professionnelle, en projets sociaux ou en art et culture. Rêver ensemble un Maroc qui prospère et donne l'exemple, relever des défis de plus en plus grands et réussir toutes les épreuves d'une période difficile pour la région et le reste du monde. Le Maroc est, depuis des décennies, sur une voie de progrès de plus en plus sûre, menée par une infatigable volonté royale et soutenue par une société déterminée. إننا نطمح إلى أن يسير المغرب في عهدنا قدما على طريق التطور والحداثة، وينغمر في خضم الألفية الثالثة، مسلحا بنظرة تتطلع لآفاق المستقبل في تعايش مع الغير وتفاهم مع الآخر، محافظا على خصوصيته وهويته دون انكماش على الذات، في كنف أصالة متجددة وفي ظل معاصرة ملتزمة بقيمنا المقدسة.